हेलो सांग माने एई वीडियो को देखुथिबा छोट आउ बड़ दर्शकंकु आम तरफरु गोटिए जरूरी सूचना। एहा केवल गोटिए कहानी अटे। एथिरे देखा जाइथिबा किंबा कुहा जाइथिबा सबु भूत मंत्र तंत्र काल्पनिक अटे। वास्तव जीवन रे भूतंक अस्तित्व पुष्टि करबा मो उद्देश्य न। लाश करिशा या जीजी वाशी करिशा हाबुन वाशी करिशा हाबुन। ए दृश्य मान गाँव ना होची कौशलपुर। कौशलपुरीर ग्राम प्रधान प्रकाश अकुल धन संपत्ति प्रतिष्ठा पाई निजकु बाजी लगई देबा मनिष। जेपरी स्वामी सेमिति स्त्री भी थिला। टंकार अहंकार रे अंध होई जाइथिबा प्रकाश विमला दंपतिर गोटिए झियो लता सहर रे पाठ पढ़े। पाख गाँर गणित अध्यापकंक पाखकु गोटिए सप्ताह हेला ही जाइथिला। सकाळे सहर को पाठ पढ़िया को जाए आ संध्या बेले एकुटिया 3 माइली चली चली गणित पढ़िबा को जाउथिला। गोटिए दिन ता छुआ बेलर सांग विक्रम सह देखा हैला। विक्रम भी गणित पढ़िबा को ए अध्यापकंक पाखकु 2 सप्ताह हेला आसीथिला। विक्रमर कौशलपुर ठारु टिकिए दूर रे जोधपुरी नामक छोट गाँ थिला। माँ बापा छुआ बेलु ही चली जिबा कारणरु निज माँ जो मिल रे काम करथुला सेठी काम करी पाठ पढ़ुथिला। बहुत भल पिला थिला। सबुदिन निज सांग महेश सह मिसी जोधपुरु साइकेल आसुथिला। महेशर किराणी दुकानर व्यवसाय थिला। से सबु सप्ताह जिनिस किनिबा पई सहर जाउथिला। बेपार करिबा पई गणित आसीबा दरकार। सेथिपाई ता बापा ताकू जोर जबरदस्त गणित पढ़िबा पई पठौथिले। अरे विक्रम तमे गणित शिखिबा पई एठी भर्ती हेथिलो। मु भी एठी भर्ती ही गली। मोते तो गुण भी ठीक रे आसुनी। आमो गाँ को छाड़ी की ए सहर रे टिके बुली पारिबी सेथिपाई गणित शिखिबा पई आसुछि। हेले तमे तो गोटे दिन भी क्लास मिस करूनो। मोर परिस्थिति विषय रे तुमको जणा अछि महेश। मोते जेमिति हेले भी भल से पढ़िबाकू पड़िबो। मामा ऊपर केते बोझ देबी। हाँ मु तो मोर बापा परे आमर दुकान देखिकी ही सबू कटि जीव। तुमको भल से पढ़ी की गोटे भल चाकरी पाइबाकू पड़िबो। सबुदिन ट्यूशन परे महेश सहित एकुटिया चली चली ललिता को गाँ रास्ता दे छाड़ी दे महेश सहित फरिबा तार अभ्यास हो जाइतिला। अंधार हवा पाई एबे 2 घंटा बाकी अछि। आज आषाढ़ अमावास्या आसंता 30 मिनिट भितरे समस्ते गाँ पथर रक्त धार पाखरे आसी रुह। एळु दादा रक्त बलि पाई प्रस्तुत हुआ। वर्षरे थरे आसुथिबा आषाढ़ अमावास्या पाई बड़ लोकक भितरु जणे निज जीवनर बलिदान दिए। गाँर गोटे बड़ अनुष्ठान। जदि रक्तधारा रे भिजी नथिबो रक्षा कंढेई तेबे निज शक्ति हरैब। समस्तक जीवन कराबु पीराबु और शिराबु हाथरू बली हेजिबो। आकृत विकृत वैकृतम आसविकम आसविकम आकृत विकृत वैकृत्रम आटविकम आटविकम रक्तपात युद्ध भूमि नरसंहार नरसंहार। जेपरिक एमिति थिला दिने प्रकाश से रास्ता दे जाउथिला। आउ से अमिता को विक्रम सह कथा आबरे देखिला। गोटिए मुहूर्त भी डेरी न करी विक्रम विषय रे तथ्य जानिबा पाई ता पाखरे काम करुथुबा दिल्लू को कहिला। बुझिगली साहेब काली ए समय भितरे से पिला विषय आपन को सबु जणेबी। ता अगरे एटा जानो ताहर जाति कोन। ठीक अछि साहेब। ता परदिन विक्रम विषय रे जानी रागरे चलुची प्रकाश। एई सब कथार अचणा होई जेते बेले अमिता घरे पहुंचिला तेबे प्रकाश ताकू रागी की कहिला। गाँव रे समस्ते प्रकाश कुलार सम्मान करंती और डरंती। जदि मोर झियो एमिति गोटे व्यक्ति को भल पाइबो जहा पाखरे घर भी नाही एले मोर सम्मान कुआडे जीवो। बापा तमे विक्रम विषय रे मते कहूछ कि ताकू तू विक्रम डाकुछु। से हम जातिर पिला भी नुह। बिना जाति गोत्र वाला पुओ को एमिति डाकुची जेमति स्वामी। मु विक्रम को भल पाए छुआ बेलु ही भल पाए किंतु विक्रम भी जानिनी कि मु ताको केते भल पाए।
जदि आपण मानकु विक्रम पसंद नुहे तेबे विक्रम को भी मो भल पाइबा विषय जଣା पड़िबनी। मो विक्रम को मो भल पाइबा विषय कहिबिनी। मो भल पाइबा को मो मन रे ही रखिबी। मो परे थरे भरोसा करंतु बाबा। कौन से कौन जानुनी सतरे सतरे बाबा भगवान करण खाऊची तम इच्छा विरुद्ध रे आउ तम आशीर्वाद बिना केबे भी मो बाहागर हबनी। मते विश्वास करंतु आपण जोठी ठीक करिवे मो सेठी बाहा ही जिबे। एतिकी कही अमिता निज रूम को चली गला। अधा राति होइथिला। शोष लागिथिबा अमिता रूम रु बाहर को आसिला आउ निज माँ बापा कथा भी शुणिला। दिल्लू ताहार मृत्यु गोटे दुर्घटना लागिबा कथा जेमिति काहाकू संदेह न हो। तृतीय आँखी को न जाने कि काम करि दिया मारी पकाओ से विक्रम को। ठीक अच्छे साहेब काली राति रे ही ताहार प्राण निआरे आहुति हे जीव। एपरी कही से जगार चलीगला। से विक्रम को मारिबा मते कहीं ठीक लगुनी। आउ अमिता तो कही आम इच्छा रे से बाहा हबो जोठी भी हबो। ए प्रकाश सबु किछि विश्वास करि पारे हेले मोर झियर राणा से कुकुड़ा को विश्वास करिबनी। जेते समय से मरिबनी मु शांति रे रही पारिबिनी। अमिता ई सब जिनिस लुचिकी शुणुथुला। जदि मो बापा को सत भी कहली से केबे भी शुणिबेनी। मूर्खतार सहित चाहि विक्रम को मारी देबे। ता पर दिन ते पाठशाला पाई बाहरिला। ता बापांक पाखरे काम करथुबा गंगू दूररू अमितार पछरे चलुथुला। किंतु अमिता ताकू देखिदेला। अच्छा ताहले बापा मो परे नजर रखुचंती। से अचणा भली नाटक करी पाठशाला भितर को गला। आउ तापरे कांथ डेई बाहर को आसी सांग साइकेल धरी बाहरिला। से जोधपुर चली गला आउ विक्रम को सबु कथा कहिला। विक्रम ध्यान दे सुनो मो बापा तुमको छाड़िबेनी मारी देबे। आउ जदि तांकोटु बंचिबार अछि तुमको तांको जोई हेबाको हबो। चलो एबे बाहा ही पड़िबा आमे। एई कथा सुनी विक्रम अबाक होई आश्चर्य होई अनेही रहिथिला। बाहा तमे कोन मते भले पाउछ अमृता मु किछि बुझी पारुनी। एतिकिरे महेश दौड़ी दौड़ी आसिला। अरे भेणई दी जण तुमको मारिबा पाई खंडा नै कि गां रे बुलुछंती शीघ्र चालो। मु कहिथिली ना मैं एई बदमाश मानकु मो बापा पठेइथिबे। कौन चालुछि महेश तमे ही कुह। अरे भेणई जेतेबेले अमिता छोट थिला आम गाँ रे निज आई घरे रही कि आम स्कूल रे पढ़ुथिला सेतेबेलेठू सीए तुमको निजर प्राण कुहे। स्कूल सरिबा परे गाँ रे चली जिबा परे भी जेतेबेले भी पर्व पई आम गाँ रे आसुथिला तम विषय रे ही पचारुथिला। मु जेतेबेले भी आम दुकान पई जिंस आनिबाकू सहर जाउथिली हेले अमिता सहित देखा करी कि ताकू तम विषय रे कहूथिली। तांकर ही सहर रे गणित मास्टर पाखरे तमे ट्यूशन जाउछ। मु कहिबा परे तमरो ही मास्टर पाखरे ट्यूशन पई आसिला। सी कहिथिला समय रे तमको निज भल पाइबा कहबो हेले ता बापा जानी पकेइले। हाँ विक्रम तमरो सब जन्मदिन रे किछि ना किछि कथा बाहर करी आई घर को आसे आउ दूररू देखि कि चली जाउथिले। तमको दबा पाई महेश को जन्मदिन रो उपहार भी दउथिले। माने से सब उपहार तमे देथिला हेले तमे देथिला मते कहिलोनी काहे कि मु दिए किमा मोर भौणी दिए एका कथा। हे मां गुंडा आसिलेनी विक्रम मो पाएस तम जीवन चली जीव चली जाओ। जाहाकू भल पाउछ ता पई जदी प्राण हरैबो ताठू भाग्यवान और किए हबो। ताहले तमे भी मते भल पाओ। अमिता तेबेठू भल पाउछ जेबे से छोट थिला। से गोटे गरीब आ अनाथ सेथि पई से भल पाइबाटा मने रखिथिला। ओहो से जदि लुचेले तमे तो कहि पारथांतो मो मन उठी शांति तो मिली थांता। आमे आंबर बीज को शेष जाए खाऊ थाऊ तापरे आमे फपाड़ी दो। मु सबु बेले गोटे मीठा बीज परी हेबाकू चाहूथिली। तमरे तुलना बंद कर एबे कोन कहबा सेटा कुह। आमर गाँर प्रधान आ सरपंच एमाने भी तमर ससुर प्रकाश अकोड़ कथा काटू नाहंती। सेथिपई तमे दी जण पळाओ समस्तंकुठू लुचिकी बाहा करिकी केरल रे पळाओ तापर गोटे छुआ जन्म करबा परे फेरी आस। ठीक अछि मते साइकिल दियो आमे एबे बाहरिबा। तमे दी जण कोन मु भी तम सहित आसीबी नहले तमर ठिकणा न कहिबा जोगु से माने मते धरिकी बाडैबे। एतिके कही विक्रम अमिता को धरी गोटे साइकेल उपरे महेश ता पछरे अमिता साइकेल जोरी चले चले जाउचंती किंतु गुंडा माने तांको देखिदेले आउ तांकर पछे पछे चलिले।
ସେମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ପଛରେ ଆସିବା ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଭେଣେଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଗରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ପଳାଅ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଲୁଚି ପଡ଼। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ସକାଳେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିକି ଆପଣ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିବି। ସାବଧାନରେ ରହିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସାବଧାନ ରହିବ। ଏତିକି କହି ସେମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଠିକ୍ ସେ ନ ଦେଖିପାରିବା କାରଣରୁ ବଦମାସ ମାନେ ମହେଶ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେମିତିକି ମହେଶ କହିଲା, ବିକ୍ରମ ଆଉ ଅମିତା ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ଚକାରେ କଣ୍ଟା ବସିବା କାରଣରୁ ଚକା ଫାଟିଗଲା। ସେ ସାଇକେଲକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ସିଧା ସିଧା ଯାଉଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାହା ନିର୍ଜନ ଥିଲା। ଦୂରରୁ କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶବ୍ଦ। ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ଅମିତା ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ବହୁତ ଶୋଷ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ବିକ୍ରମ, ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠି ପାଣି ଅଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି, ତମେ ଏଇଠି ବସ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, କୋଉଠି ବି ପାଣି ନଥିଲା। ଫେରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅମିତା ଶୋଇଥିଲା। ବିକ୍ରମ ବି ତା ଗଛ ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। Las Carisha Yajiji Mashi Carisha Bun Mashi Carisha Bun ସକାଳ ହେଲା। ବିକ୍ରମ ନିଦରୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ତ ଅମିତା ସେଇଠି ନଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଚାରିପଟରେ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମିତା କୋଉଠି ବି ଦେଖାଗଲାନି। ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଗଛଟେ ଥିଲା। ସେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, ହେଲେ ଅମିତା କୋଉଠି ବି ଦେଖାଗଲାନି। ଏ କଣ, ଅମିତା କୋଉଠି ପଳେଇଲା? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ତଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅମିତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟିଏ ଥିଲା। ସେ ସେଇ ପାଦର ଅନୁସରଣ କରି କରି ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅନ୍ଧକାର, ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଜୋରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନଉଥିଲା। କଣ ହେଲା ଭେଣେଇ, ଏମିତି ପାଟି କରୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ସୁରଙ୍ଗରେ କଣ କରୁଛ? ଅମିତା କୁଆଡେ? ଅମିତା ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଶୋଉଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖୁଛି ତ ନାହିଁ। ତାହାର ଗୋଡ଼ ଚିହ୍ନ ସୁରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦିଶୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ଆସିକି ଖୋଜୁଥିଲି। ଏମିତି କଣ, ଚାଲ ମିଶିକି ଖୋଜିବା। ଅମିତା, 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 ଅମିତା। ଏତେ ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି? ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ବିନା ଦୀପ କିମ୍ବା ମଶାଳରେ ଆଗେ କେମିତି ଯିବା? ମୋ ପାଖରେ ମାଚିସ୍ ଅଛି। ଆରେ ପଳାଅ ରେ। ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ରେ? ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ତମେ ସୁରଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଆସିଲ? ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଲେଇକି ତମ ଖୋଜରେ ମୁଁ ଫେରିକି ଆସୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତମ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଦେଖିଲି। ପୁରା ରାତି ସେ ଗଛ ତଳେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ଆଉ ସକାଳେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ତମକୁ ଏଇଠି ପଶିବାକୁ ଦେଖିଲି, ହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ପଛରୁ ଡାକିଲି, ହେଲେ ତମେ ନ ଶୁଣିକି ଏହା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲ। ଏଇଠି ପଶିବା ଆଗରେ ଗଛ ଉପରରୁ ଦେଖିଲି ଏ ସୁରଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ଭାଗ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 50 ଫୁଟ ହବ। ହେଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଚାଲିବା ପରେ ବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଯାଇପାରୁନି।
ହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭୂତର ସୁରଙ୍ଗ ପରି ଲାଗୁଛି ଭେଣେଇ। ହଁ, ମୋର ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜୁଛି। ଟିକେ ମାଚିସ୍ଟା ଜଳେଇବ। ଯେତେବେଳେ ମହେଶ ମାଚିସ୍ ଜଳେଇଲା ତ ଅମିତାର ଚପଲ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଆରେ ଏ ତ ଅମିତାର ଚପଲ। ତାମାନେ ଅମିତା ଏଇଠି ଆସିଥିବ। ଅମିତା, 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 କୋଉଠି ଅଛ ଅମିତା? ଅମିତା, ଅମିତା, କୋଉଠି ଅଛ ଅମିତା? ସେଇ ଚିତ୍କାରରୁ ସୁନସାନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରର ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଶବ୍ଦରେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ଉଡ଼ିଗଲେ। লাশ কারিশা ইয়াজিজি বাসি কারিশা আবুন বাসি কারিশা আবুন। ବିକ୍ରମ ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ, ଏଇଠି କିଛି ଅଛି। ଏପରି କହି ଦୁଇ ଜଣ ସିଧା ଦୌଡୁଥିଲେ। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ପାର କରିକି ଦେଖିଲେ ତ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା କାନ୍ଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଭଳି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଚାରିଆଡ଼େ ଘନ ଲମ୍ବା ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠି ରୁହ, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସୁନି। ସେଇଠି ରୁହ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମରିବୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଛ ଭିତରୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଆସିଲା। ସୁରଙ୍ଗରୁ ଆସିକି ଗାଁରେ ପଶିବେନି। ଏମିତି ମୁଁ ପାଟି କରୁଛି, ଶୁଣିପାରୁନ କି? ଶୁଣିପାରୁନ? ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁନି କି? ଏବେ କ'ଣ କରିଦେଲ? ଆରେ ମର। ଏପରି କହି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେ କେବଳ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅମିତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ତମେ କିଏ? ଏ ଗାଁରେ କେମିତି ଆସିଲ? ଆମେ ଅମିତା ଖୋଜରେ ସେ ସୁରଙ୍ଗରୁ ଆସିଲୁ। ସୁରଙ୍ଗରୁ? ଦି ଜଣଙ୍କ ବଳି ଭୂମି କାକିକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହିକି ଚାଲିଗଲା। ଏ କ'ଣ ବଳି କହିକି ଡରଉଛି? କୌଣସି ପାଗଳ ହେଇଥିବ। ଚାଲ ଆମେ ଅମିତାକୁ ଖୋଜିବା। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘର। କିଛି ଦୂରରେ ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି। କିଛି ଦୂରରେ ପାଖରେ ପାଖରେ ଘର ଅଛି। ଏହା 50 ବର୍ଷ ତଳର ଗାଁ। ଘର ବି ବହୁତ ଅଜବ। ସବୁ ଘରେ ଯାଇ କେବଳ ଅମିତାକୁ ଖୋଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ବି ଆସୁଥିଲା। ବେଚାରା ଛୋଟ ପିଲା ଏଇଠି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଝିଅ ପାଇଁ କୋଉଠି ବି ଆସିଯିବ, ଆଗୁ ପଛରେ ଦେଖିବନି। ଏବେ ତମକୁ ବି ଆମ ସହିତ ମରିବାକୁ ହବ। ଏ କ'ଣ କିଏ ଠିକରେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସାହେବ, ଅମିତା ନାଁର ଏଇଠି କିଏ ଆସିଛି କି? ବୁଲା ଚୁଟି ସହିତ ଗୋରା ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ଦେଖିନି, ହେଲେ ମୁଁ ଜୋରରେ ପାଟି କରିଲି, ସୁରଙ୍ଗ ବାହାରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବନି। ତମେ ମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣିଲନି। ଆମେ ସତରେ ଶୁଣିନୁ। ଏ ଗାଁରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମରିଯିବ। ମରିଯିବା? କାହିଁକି ମରିଯିବା? ତମେ କିଏ? ତମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ନାଁ ହେଲା କୋରବା। ମୋତେ ଏଇଠି ଆସିକି 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ଏଇଠି ଆସିପାରିବେ, ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଛ ଭୁଲିଗଲ କି? ତମେ ରୁହ ଭାଇ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିକ୍ରମ। ଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମହେଶ। ଆମେ ଏଇଠି ଅମିତାର ଖୋଜରେ ଆସିଛୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ମିଳିଗଲେ କିଏ ବି ଅଟକେଇଲେ ଆମେ ରହିବୁନୁ। ଯୋଉଠିରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠି ହିଁ ପଳେଇବୁ। ହଁ, ଏମିତି କି? ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କୋଉଠିରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ପରିହାସ କରି କହିବା ପରେ କୋରବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଗଭୀର ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଆଉ କୌଣସି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନାହିଁ। ପଥର ଭଳି ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଅଛି। ମହେଶ ଆଉ ବିକ୍ରମ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲାନି। ଏଇ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲ କି? ଆମେ ଏଇଠିରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ ନା? ହଁ ବାବା, ଏଇଠିରୁ। ହେଲେ ଏଇଠି ସୁରଙ୍ଗ ଥିବା କଥା ତ। କହିଲି ନା, ତମମାନଙ୍କର ଶେଷ ବି ଏ ଭୂତ ଘାଟିରେ ହବ। ଭୂତର ଘାଟି?